des points de vue de différents intervenants et bien évidemment qu'on laisse un temps pour le débat et pour vos questions pour qu'on puisse avancer. Donc pour commencer, je vais laisser la parole à Sab, qui est donc coordinateur du programme du SJP Jeff du Fonds mondial pour l'environnement, qui va nous mettre un petit peu en perspective aussi toutes ces questions d'environnement. On entend beaucoup parler des SDGs, des objectifs du développement. Il y a beaucoup de programmes aussi internationaux qui se mettent en place sur le développement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que vous faites de votre programme et de toutes ces grandes questions transversales? D'accord. Bonjour tout le monde, Aslam Al-Skoul. Merci Mahdi pour cette occasion de participer à ce magnifique forum et de dire un petit mot sur les ODD. Saad Al-Benbarek, je suis le coordinateur national du programme SGP GEF. C'est le Small Grant Programme du GEF, un programme qui est dédié à la société civile, un instrument d'appui financier et technique pour les associations et les organisations communautaires de base pour mettre en place des programmes et des initiatives communautaires pour contribuer à résoudre les problèmes environnementaux. Notre slogan, d'une manière générale, c'est penser globalement, agir localement, thinking globally, acting locally. Et pour commencer, je vais commencer par le global, par vraiment les concepts les plus globaux qui nous réunissent tous en tant que citoyens de cette terre, et qui sont les ODD, les objectifs de développement du millénaire. Non, ça c'est les OMD. Les ODD, c'est les objectifs de développement durable. Et justement, qui ont enchaîné avec les OMD et qui ont été déclarés à Rio 2012 et qui ont été adoptés en Tunisie en 2016, lancés officiellement en Tunisie en 2016. Alors c'est quoi les ODD? Ce sont 17 objectifs. Ce sont 17 objectifs. Bon, là je vais sauter un peu. Encore. Bon. Donc, qui sont un peu formulés dans cette fameuse agenda 2030. Et c'est quelque part, c'est un accord mondial entre les différents pays, membres des Nations Unies, sur des principes que les États se sont mis d'accord qu'il s'agit de priorités et d'objectifs. Et chaque objectif a des cibles. Et pour donner quelques... Voilà, c'est bon. Donc, pour déjà classer ces ODD et faire une lecture un peu plus ludique et simple, c'est qu'il y a des objectifs. Les objectifs sont organisés sous forme de 5 P. Alors, il y a le peuple, tout ce qui est en relation avec l'égalité genre, tout ce qui est en relation avec l'éradication de la faim, etc. Il y a les objectifs qui sont en relation avec la planète, la vie sur Terre, la vie en mer, etc., la vie aquatique. Il y a donc la prospérité, tout ce qui est en relation avec le travail décent, avec les constructions durables, etc. Il y a deux autres objectifs qui sont la paix, vous voyez que c'est en bas à droite, et le partenariat. Pourquoi le partenariat en tant qu'objectif, en tant que tel? Parce que selon les calculs qui ont été faits, pour arriver à atteindre ces ODD, en termes de budget, il faut je ne sais pas combien de trillions de dollars, quelque chose comme 3 fois le PIB mondial, et que ni les États seuls, ni le secteur privé seul, ni les ONG seuls pourront atteindre ces objectifs d'ici 2030. Donc il faut former et nouer des partenariats stratégiques pour justement trouver les financements nécessaires pour pour la mise en œuvre de ces ODD et donc pour atteindre les cibles. Donc ça, c'est par rapport à l'objectif. Encore. Bien sûr, la Tunisie aussi, elle a confirmé son engagement par rapport aux ODD à travers donc plusieurs initiatives, dont la récente
la soumission du rapport volontaire sur les ODD. On est 4 années après donc, le lancement des ODD, et la Tunisie a soumis donc, son rapport, sa vision, les engagements qui ont été pris en considération, d'accord. Et les jeunes étaient là, ils ont contribué à ce rapport à travers les SDGs Camps, qui sont tenus dans les gouvernements du Nord, du Centre et du Sud. Et c'était une occasion pour qu'ils contribuent justement dans ce rapport en termes de vision, en termes d'action à prévoir pour atteindre ces objectifs-là. Encore. Donc il y a une coordination interministérielle au niveau du MDCI pour justement coordonner la question autour des ODD. Et il y a une réflexion aussi au niveau de l'Institut national des statistiques pour créer des indicateurs de suivi de ces ODD, qui est un travail qui n'est pas simple, parce que tout le monde contribue à ces ODD, mais quand même, vu qu'on est face à des cibles et donc à des objectifs quantifiables, il faut mesurer cet impact, ou bien ce travail-là, pour savoir à bout ou à mi-chemin si on a tenu les promesses, si on a travaillé vraiment comme souhaité dès le départ pour atteindre ces objectifs-là. Voilà. Juste, je voudrais m'attarder un peu sur l'ODD 14, qui est la vie aquatique, qui est en relation un peu avec l'axe 5. Et je le traiterai comme exemple, parce que les autres ODD aussi sont traités plus ou moins de la même manière, mais chaque objectif traite donc la question qui le concerne. Déjà, la vie aquatique, pourquoi elle est importante, elle est vitale? Parce que plus de 3 milliards de personnes doivent leurs moyens d'existence à la biodiversité marine et côtière, 30% des stocks mondiaux de poissons sont surexploités, les océans absorbent environ 30% de CO2 anthropique, et on assiste à une hausse de 26% de l'acidification des océans depuis le début de la révolution industrielle, une moyenne de 13 000 morceaux de déchets plastiques présents sous chaque kilomètre carré de l'océan, et les ressources et les industries marines côtières estimées à 3 billions de dollars par an, soit environ 5% du PIB mondial, et les pêches maritimes emploient directement ou indirectement plus de 200 millions de personnes. Donc, tout ce qui est en relation avec la vie aquatique, on est d'accord que c'est très important. Et ces enjeux sont mondiaux, et donc les cibles aussi sont globaux et mondiaux. À titre d'exemple, je vais citer quelques-unes pour ne pas m'attarder trop sur ce point. C'est que par exemple, d'ici 2025, il faut prévenir et réduire nettement la pollution marine de tout type, en particulier celles résultant des activités terrestres, y compris les déchets, mer et pollution et nutriments. Et d'ici 2020, il faut gérer et protéger durablement les écosystèmes marins et côtiers. Réduire au maximum l'acidification des océans et lutter contre ses effets, notamment en renforçant la coopération scientifique à tous les niveaux. Ça, c'est des exemples de cibles pour l'ODD 14. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est des cibles qui ont été adoptées à l'échelle mondiale, c'est-à-dire par les pays membres des Nations Unies, et qui se sont concertés et confirmés ces engagements-là, et qu'après, chaque pays, à son tour, doit mettre les mesures nécessaires pour contribuer à atteindre ces objectifs-là. Notamment, lorsque je dis chaque pays, je parle des gouvernements, je parle de la société civile et du secteur privé. Parce que tout le monde se retrouve dans ces cibles et tout le monde est touché et est concerné par ces cibles-là. Voilà, donc ça, plus ou moins, c'est le cadre vraiment global qui nous réunit tous et qui nous engage quelque part à prendre part, à engager une action en faveur de ces objectifs-là et à contribuer, notamment bien sûr la société civile. Là, je ne vais pas me donner quelques exemples, je vais juste m'arrêter ici. Peut-être après, je donnerai quelques exemples d'actions associatives qui contribuent de près ou de loin à l'atteinte de ces objectifs-là. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Sab. Donc, en effet, c'est vrai que souvent les SDGs, c'est des choses dont on entend beaucoup parler. Merci pour nous avoir un peu expliqué le fonctionnement. Ce qui sera intéressant, comme tu l'as dit, c'est aussi de voir comment est-ce qu'au niveau associatif, c'est aussi ce qui nous intéresse, comment est-ce qu'on peut
rentrer ou non dans ces objectifs, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est difficile? Et aussi, ce qui nous intéresse, c'est de voir, en termes locaux, aussi en Tunisie, au-delà des stratégies, des engagements nationaux qu'on peut avoir sur ces questions de développement durable, qu'est-ce qu'on a aussi comme programme, on va dire, tuniso-tunisien avec nos agences nationales sur les questions de protection de l'environnement. Donc on est ravis d'avoir avec nous Madame Nabiha Ben-Barak de l'Agence nationale de protection de l'environnement. Et donc on voudrait vous écouter un petit peu pour savoir, on a une agence nationale qui protège l'environnement, quel est son rôle? Et si vous pouviez aussi nous donner quelques exemples de programmes ou de projets qui sont suivis sur le terrain, peut-être en lien avec des associations ou des communautés locales. Merci مهدي. أنا مش ناقفة خاطر ما نجمش القاعدة اللي نوصل المداخلة نتاعي. مرحبا بكم الكل. أنا نبيها بن بارك، مديرة المنظومات الطبيعية بالوكالة الوطنية لحماية المحيط. تشرفت بوجودي معاكم ونشكر شانتي اللي استدعاني، وكان لي شرف بأني قابلت الشباب وخدمنا مع بعضنا البارح واليوم. إن شاء الله نواصلوا وإن شاء الله نخرجوا برشا بروجيات اللي هما ينفعوا البلاد هذه، وحتى الوكالة الوطنية لحماية المحيط تستفاد منهم. برشا ما يعرفوش الوكالة الوطنية لحماية المحيط، برشا يقولوا هي مؤسسة تنظف، برشا يقولوا اللي هي ما عندها حتى حاجة قاعدة تقوم بها، لكن مهامها كبيرة. العمر نتاعها هي كبيرة بعمرها، عمرها يقارب 32 سنة، تو دخلنا في 32 سنة. هي توجدت قبل وزارة البيئة، وهو راهو كله ترابط، خاطر احنا مانيش بمعزل عن العالم ككل. فما اتفاقية دولية نصدق عليها تونس وغيره، معناتها يلزمنا نمشيو شوط كبير. في نفس الوقت احنا ما نجموش نعيشوا وحدنا، معناتها يلزمنا نكونوا متواجدين. هذيك الواش الوكالة الوطنية لحماية المحيط قاع احداثها بأمر رئاسي عدد 91 سنة 88، كما تراو عمرها أكثر من 31 سنة. هي المهام نتاعها خاصة أنها تنفذ سياسات الدولة في مجال حماية المحيط، وأهم المحافظات هي خاصة التشخيص، الوقاية والعلاج. الوكالة بدات بشوية بشوية تتكون، كل مرة تزيد، معناتها نشاطاتها بدات خطوة حتى ولات تتداخل في برشا حاجات. أهم حاجة صارت سنة 1988 هي إحداث إدارة، هي إدارة الدراسات والتقييم البيئي. توا منذ ما يقارب 31 سنة حتى بروجي في تونس ما ينجم يتقام إلا ما تتعدى دراسة أثرات على المحيط، والوكالة الوطنية لحماية المحيط تعطي رأيها فيها باش نشوفوا تأثير هالمشاريع هذا على المحيط. معناتها يلزم تكون المشاريع هذه مصادقة للبيئة ومحبة للبيئة وتحافظ على البيئة. من بعد جات اللي هي متلازمة معها عام 1991 هي إدارة أخرى، هي إدارة المراقبة. معناتها المشاريع هذه كلها يلزمها نراقبوها، وهذاك الواش عندنا ما يقارب حاليا 30 ولا أكثر خبير مراقب متواجدين في الجمهورية التونسية كاملة، وفما حتى رقم أخضر للي أي عنده أي إشكال متواجد. حتى في نابل عندنا خبير مراقب موجود، عندنا 3 خبراء مراقبين. من بعد فما صندوق مقاومة التلوث اللي تم إحداثه عام 1993 خاصة تشجيع للمؤسسات اللي قاعده تلوث واللي هي ما وصلتش على دراسات مؤثرات على المحيط. هذيك الواش وقع هالفون باش نشجعوهم على المحافظه على المحيط. من بعد عام 1994 فما المرصد التونسي للتنميه المستدامه اللي هو يلم ما تقوم به الادارات الكل ويجمع ويحاول انه على الاقل يعاون بالنسبه لبلادنا في الاستراتيجي نتاع المحافظه على المحيط في الادارات الكل، الصحه، التربيه، الكل. معناتها نشوفوا شنو برامجهم ونحاول انها تعمل تقييم كامل، خبراء مختصين يقوموا بالتقييم، وفما تقرير سنوي على الحاله البيئيه للبلاد التونسيه خرجوا هذا المرصد. ومن بعد صار نقطه اتصال عام 1994 فما نقطه اتصال لحمايه طبقه الاوزون، عندنا نقطة اتصال في تونس وقاعدة تخدم، ومازلنا احتفلنا باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون 16 سبتمبر. الوكالة الوطنية لحماية المحيط عملت تظاهرة كبيرة في هذا المجال. عام 1996 صار أول
معناتها يونيتي نتاع حمايه التلوث الهوائي. هذه بدات كما تراو عندنا حتى في الصوره نجموا نشوفوا. حاليا معناتها باش تعرفوا التطور اللي صار من عام 1996 لتوا تنجموا كيما الميتيو تنجموا تدخلوا للسيت نتاع الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط وتنجموا تشوفوا التلوث في الجمهوريه التونسيه كامله من اليوم حتى 3 ايام من قدام. معناتها تنجموا تشوفوا شنو وين المناطق اللي موجود فيها التلوث. وهذه سيتي ان غون بروجي تعمل مع الدوله الفرنسيه. بعد عام 2009 فما سيرتيفيكاسيون ايزو 9001 اللي صارت، و 2001 صارت المتابعه نتاع التربه. في نفس الوقت فما 2004 ريزو وحده متابعه الماء. عندنا ريزو كامل نتاع شبكه كامله متابعه نوعيه الماء في الاوديه في الجمهوريه التونسيه. ينجموا حتى معناتها بالنسبه للطلبه والباحثين يستحقوا اي دوني معناتها ينجموا يتصلوا بالوكاله وياخذوا المعطيات الموجوده، وهذا يعاون ياسر باش نعرفوا ليتان لونفيرونمون نتاعنا. بعد الاداره اللي انا موجوده فيها تكونت عام 1995 بعد دراسه كبيره على الحديقه الوطنيه بإشكل اللي هي من ضمن اهم المحميات والحدائق الوطنيه في العالم اللي مسجله بثلاث اتفاقيات دوليه. واحنا كل سنه نبعثوا تقرير كامل لليونسكو على الحاله نتاعها، وفي نفس الوقت نحافظوا على منظومات اخرى ومناطق خاصه مناطق رطبه مسجله باتفاقيه رمسار. واللي خدموا معايا البارح في لاكس 3 يعرفوا ايش معناتها اتفاقيه رمسار. في نفس الوقت عام 1989 معناتها دوب ما تكونت الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط، وهذا حكينا عليه اليوم الصباح في لاكس 3. اداره التربيه والتوعيه البيئيه اللي هي تقوم بدور كبير، وعندنا اتفاقيات مع وزاره التربيه وزاره الشباب في مجال معناتها التوعيه البيئيه. في نفس الوقت فما كما تعرفوا العديد من المنتزهات الحضاريه الموجوده في بلادنا كما النحلي، فرحات حشاد، المروج وغيره اللي هي تتصرف فيهم الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط، وباش تحاول في السنوات القادمه تعطيهم للبلديات خاطر مش من مهامها انها تقوم بهذا. في نفس الوقت فما حديقه النباتات يمكن نتصور انه التوانسه برشا توانسه ما يعرفوهاش، اللي عمرها اكثر من 100 سنه، اللي هي فيها نباتات نادره من العالم. حديقه النباتات في تونس اللي قريبه من مدينه العلوم، تلاصقه مدينه العلوم، نتصور اغلبيه ما يعرفوهاش. هذه معناتها نشجعكم باش انكم تمشيو تزوروها، والوكاله الوطنيه لحمايه المحيط معناتها حاطه اطارات وخبراء لاهين بها. تو باش نتنقل، حاولت باش نعطيكم فكره على الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط. توا باش نحاول نقدم لكم البعض من النتائج اللي بالنسبه لولايه نابل. علاش اخترت ولايه نابل؟ خاطر هذوما لي ريزولتا نتاع لي زاناليز هذوما نتاع خدمه نتاع تيران خدمناها خبراء من الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط، واللي اول مره اليوم نقدموهم. قدمنا بارتي منهم بالنسبه لصفقه سليمان لجمعيه التنميه والبيئه بسليمان، لكن انا تمنيت انه ان شاء الله يكونوا من بين الحاضرين معنا مسؤولين من البلديات ومن الفلاحه ومن المنطقه الكل نتاع نابل، خاطر يدخلوا شوكين بالحاجات اللي باش نقدموهم، خاصه فيما يخص معناتها المناطق الرطبه اللي موجوده، واللي هي كلها المناطق الرطبه 8 مناطق رطبه مسجله في اتفاقيه رمسار. ايش معنى اتفاقيه رمسار؟ هي معناتها عندها اهميه عالميه. معناتها تصوروا 8 مناطق رطبه موجوده في ولايه نابل وقاعده معناتها سوديغراد بصوره كبيره ياسر. لي ريزولتا هذوما كيفاش صارت؟ انه كانت الوكاله الخبراء نتاعها ايش يعملوا؟ يدوروا في المناطق نتاعهم، مثلا الخبير نتاع نابل وخبراء نتاع نابل يدوروا يشوفوا المشاكل المتواجده في نابل، التلوث، المعامل اللي تلوث، ويعملوا لي بي في وغيره. لكن جات الفكره منذ اكثر من عام، قلنا علاش ما نحاولوش انه في كل ولايه نلموا خبراء نتاعنا، اغلبيه الخبراء نتاعنا، ونعملوا حمله كامله. فما تشارك معهم ادارات اخرى الى جانب الخبراء هذوما، تشارك معهم اداره نوعيه المياه اللي هي تلتهاب الاوديه، وفي نفس الوقت الاداره اللي انا موجوده فيها منظومات طبيعيه، باش نتابعوا هالمناطق الرطبه هذه اللي هما
8 مناطق رطبه المعموره قربه، فما سبقه قربه وفما محايده قربه، سبقه قربه صغيره، وفما سبقه منزل سبقه تقديمات، سبقه تقليبيه وسبقه تزكى وسبقه تسليمات. هذوما 8 سباق مسجلين في اتفاقيه رمسار. شكون شارك معنا؟ حاولنا لاول مره نشاركوا كاداره البلديات، المجتمع المدني وحتى الباحثين في الجوله. معناتها عملنا ما يقارب 7 ايام و5 ايام 6 ايام درنا فيهم المناطق الرطبه هذه. كل يوم نعملوا بعض من المناطق. باش نعملوا؟ ناخذوا البوان جي بي اس نتاع المنطقه هذيك، نقيسوا نوعيه الماء ومن بعد نهزوا لي زيشونتيون نتاعنا الكل، نهزوهم للستات اللي هي عندها سيرتيفيكاسيون بالنسبه للتحاليل نتاعها. معناتها متاكدين اللي على الاقل 80% ولا 90% من النتائج نتاع التحاليل نتاعها هي تحاليل صحيحه. هنا نشوفوا الحاله اللي متواجده عليها المناطق الرطبه اللي موجوده في ولايه نابل. كما تراو هنا في وسط المناطق الرطبه اللي هي الحميه. شوفوا بعد الثوره شنو وقع لها، معناتها الحاله المتواجده. نخلي الصور هي اللي تعبر وحدها. كما ترى فما الصيد العشوائي، فما الرعي الجائر. كما تراو غادي وين البي الحاله الموجوده فيه، حيوانات ميته، صفر ميته. متواجدين معنا جمعيه احباء الطيور ويعرفوا الشيء هذايا. كما فما السلبيات فما الايجابيات، فما تنوع بيولوجي كبير ياسر لقيناه بالفتره اللي خدمنا فيها. معناتها اللي نوريكم فيه الكل هذا راهو حاجه جديده. معناتها خدمت في شهر مارس اللي فات، معناتها تسمى جديده. معناتها رغم المشاكل اللي متواجده فيها لكن لقينا تنوع بيولوجي كبير. كما حكيت انا البارح للشباب قلت لهم مثلا سبقه السجومي، سبقه السجومي برشا يقولوا شنو هالوسخ هذا وشنو هي، لكنها هي بيدها مسجله باتفاقيه رمسار، عندها اهميه عالميه. فيها انواع السنام. لو يحكي لكم يمكن بعد يدخل سي هشام يحكي لكم على نوعيه الطيور المتواجده. الطيور اللي جات سبقه السجومي السنام ما جاتش الاشكل، اللي هي اشكل معروفه بالاهميه الطيور اللي فيها. هنا راهو بالنسبه لسبقه اقليبيا المجموعه اللي شاركت، فما جمعيه احباء اقليبيا اللي شاركت معنا. سبقه اقليبيا هي كيف كما قلت لكم معناتها منطقه رطبه مسجله في اتفاقيه رمسار. المساحه نتاعها كانت 60 هكتار، توا وصلت 16 هكتار. شوف معناتها قداش، وكلها مشات في البني. معناتها توسعوا فيها والناس قاعده تاكل فيها. معناتها قعدت فيها الشيء ما قعدت فيها، اللي هي الحل نتاعنا. معناتها مشكل. سامحوني انا نحكي معناتها من داخل قلبي، خاطر الحق حاسه عليها المناطق هذه، خاطر انا سامحوني ترجمين. بالنسبه للسبقه ليبيا كما تراو وليت مقسومه لجزئين. هذه اللي قعدت فيها راه فما الجزء اللي تراو فيه اللوطه هذاك الشرقي والجزء ذاك الغربي. احنا اش عملنا؟ خدينا زوج نقاط. التصاور اللي تراو فيهم هذوما نتاع او كتراو البني كيفاش ماكل. شوفوا العصافر هنا في الصوره اللي على يساري، شوفوا العصافر المتواجده. معناتها كانوا محصورين، الايكو سيستيم تبدل معناتها كومبليتمون. دونك حاولنا باش ناخذوا لي بريليفمون نتاعنا في دو بوان. الصوره اللي بعد هنا باش نعطيكم البعض من النتائج. ترى مثلا في النقطه الاولى اللي هي اللي توها اللوطه والنقطه الفوق اغزروا الملوحه نتاعها 0.2 معناتها ملوحه كلها. الجزء اللي موجود في الشرق هي كلها ما ينطبق. معناتها هي في الصيف تولي جافه شايحه، يوليو يكوروا فيها ويوليو يستعملوها كمصب. الاخرى اللي هي الملوحه نتاعها البوان الثاني اللي هو الفوق 8.5 دوب من البحر يوصلها. هي راهي سبقه قليبيا يلزمها تكون باتصال بالبحر، يلزمها الاتصال بالبحر يكون ولات منعزله عن البحر. معناتها هذا كيفاش اغزروا. شوفوا الاكسجين في الماء كيفاش ضعيف. علاش؟ خاطر الاكسجين اللي يعرف حتى نجموا احنا حتى انسان عادي ينجم يفهمها. معناتها الاكسجين يبدا ضعيف معناتها نعرفوه الايكو سيستيم هذاك ولكن الماء هذاك راه راكد. الماء هذايا معناتها شوفوا الحاله نتاعو. الصوره اللي بعد
هنا بون مش باش نحكي برشا مي حبيت نوري حاجه بركه نخزروا مثلا نقطه اثنين قداش فما ماده الرصاص هذا الكل مشاكل معناتها هي قاعده تستوعب في الماء نتاع لوناس والماء المسخ والوسخ اللي ترمي فيه العباد معناتها تصوروا هالمنظومه هذه الحاله نتاعها بون انا استعرضت هنا الطيور مقارنه بين 2001 و 2019 معناتها النقص الكبير نتاع الطيور اللي كانوا واللي نقصوا الصوره اللي بعد هنا بالنسبه للقربه انا حاولت ناخذ زوز امثله اخرين اللي انتم زرتوا نتصور فما عادش انا هو عكس البارح زاروا سبخه قربه بحيره قربه فما شكون زارها لكن نتصوروا مراش الشيء اللي فيها فما جمعيه قربه اللي كانوا متواجدين ما عادش متواجدين معنا ولا لا واللي مشاو معاكم كانوا نهارتها موجودين جماعه البلديه جماعه الاطفال حاولت اني نشرب لو ماكسيموم الادارات باش على الاقل يقفوا على الشيء خاصه البلديات او البلديات ولاو امبليكي ولاو هما يتصرفوا في هالمناطق هذه حاولت اني كلهم نشاركهم هي المساحه نتاعها تقارب معناتها هي جايه بالطول بحيره قربه طولها 5 كيلومتر والعمق نتاعها ما يتجاوزش 500 متر الصوره اللي بعد هنا كيما تراو الشيء اللي موجود فيها وهذوكم لي بوان دو بريليفمون اللي خديناهم والحاله اللي فيها انا باش نحاول رابيدمون خاطر باش خدينا ليكزومبل قبيله باش تشوفوا شويه تسلسل الصور باش تعرفوا الحاله الموجوده عليها رابيدمون دونك هذه الحاله نجموا حتى من بعد تعدي لهم لا بريزونطاسيون ويراو هذوما نتائج راهم ملك الوكاله تاع حمايه المحيط لكن تنجموا تاخذوهم باش تعرفوا الحاله اللي موجوده فما المشكل بالنسبه للقربه ولا فيها الماء مسترسل على طول العام يجيها الماء من واد عثمان اللي هو يجي من محطه تطهير وخاصه الاشكال في الصيف وقت اللي تبدا معامل نتاع الطماطم تسيب الاوساخ نتاعها وتولي هذه الستاسيون هذيا ما عادش طاقه الاستيعاب نتاعها تفوق معناتها حالتها اللي بعد هنا نراو التنوع البيولوجي الموجود في قربه اللي بعد هنا بالنسبه لصفقه سليمان كما قلت انا اخترتها خاطر احنا زرناها البارح ورينا المشاكل نتاعها حبيت معناتها حتى بقيه لي زاكس الاخرين يراو شنو راو زملائهم هنا كيف هذوما لي بريفمون نهار كان جا نهار ريح ياسر اللي بعد الصوره اللي بعد هنا هذه خريطه وين خدينا لي بريليفمون نحكي شويه هنا على السبخه والمشاكل نتاعها اللي بعد الصوره اللي بعد اكبر مشكل بالنسبه لسبخه سليمان هي واد الباي اللي هو يجي من مناطق اخرى ومن مناطق معناتها صناعيه وتصب فيها وتخلي السبخه هذه الحاله نتاعها اكثر واحده معناتها هي يمكن هذه الخاتمه نتاع المشكل كله انها اكثر بالرغم من التنوع البيولوجي الكبير اللي فيها لكن تعتبر اكثر منطقه معناتها سبخه ملوثه بالنسبه لمنطقه نابل اللي بعد هنا النقاط اللي خديناهم اللي بعد هذوما كما تراوهم اللي بعد هذوما نوعيه الماء معناتها فما لي ميتولور مرتفعين ياسر خلاصه هو نتاع الكلام اللي كنت نقول فيه هذا كله اللي بعد انه اللي بعد زيد انه سبخه كما تراو فيها الجمال نتاعها والاهميه نتاعها العالميه لكنها ديغرادي انا نقول يلزمها تتكثف الجهود الكل اداره مجتمع مدني بلديات الكلها تتكثف الى جانب الباحثين زاده ونحاولوا انه على الاقل ننقذوا اللي نجموا ننقذوه انا خديت ما حبيتش اني نعديكم الصوره الخايبه نتاع السباخ هذه وهالمناطق الرطبه هذه لكن هذه حقيقه وفي نفس الوقت انا حبيت ناخذ جانب صغير باللي تقوم به الوكاله واللي حاجته باي حاجه مرحبا به وسامحوني كان طول. Merci beaucoup Madame Damier. En tout cas, moi je découvre tout ce travail de l'Agence nationale de la protection de l'environnement. C'est vrai que souvent pour nous, quand on travaille sur les terrains, on se dit qu'il n'y a pas d'information, il n'y a pas d'action qui s'est faite. On voit qu'il y a des choses qui sont faites. Certainement, on pourra poser la question comment renforcer peut-être les liens pour que toutes ces informations elles circulent plus en direction de ceux qui portent des projets. Mais en tout cas, merci pour votre engagement et toutes ces informations.
Donc maintenant, on va quitter Chouaïa, la Tunisie. On va aller au Liban avec Antoine pour voir l'exemple d'Arc-en-Ciel. Alors ceux qui me connaissent, ils savent que déjà j'adore Arc-en-Ciel. Mais voilà, l'idée qu'on voulait avoir avec la venue d'Arc-en-Ciel parmi nous, c'est de prendre un exemple dans un pays qui nous ressemble aussi, dans un contexte qui peut parfois aussi nous ressembler, de voir un peu l'action d'une association, parce que pour rappeler qu'Arc-en-Ciel est une association ou une entreprise sociale, et de voir un petit peu en général ce que c'est Arc-en-Ciel, mais aussi sur les questions de notamment gestion des déchets, d'agriculture durable, de protection de l'environnement. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre au Liban et peut-être qu'est-ce qui pourra nous inspirer à nous ensuite. Merci Mandy pour la présentation. Merci aussi pour vous tous d'être présents aujourd'hui. Je suis ravi de pouvoir partager un peu ce moment avec vous. Donc je me présente, Antoine Mouchatier. Je suis biochimiste à la base et j'ai suivi aussi des études d'ingénieur environnemental. Et comme a dit Mandy, je travaille à Arc-en-Ciel, qui est une association qui a commencé au Liban et qui s'expand petit à petit dans le monde entier maintenant. Arc-en-Ciel a commencé en 1985, durant la guerre civile libanaise, à un moment où il y avait grand besoin d'intervenir en tant que société civile pour tout ce qui est surtout mobilité, afin de fournir les blessés de guerre ou même les gens qui ont un handicap physique surtout, un support afin qu'ils puissent pouvoir pleinement se reconstruire leur vie et s'intégrer de nouveau à la société. Depuis 1985 et 5 personnes au tout début. Aujourd'hui à Arc-en-Ciel en 2019, elle compte à peu près 600 volontaires qui travaillent principalement au Liban et 100 volontaires qui travaillent à l'étranger, donc 700 en total. La plupart ayant des problèmes soit physiques, soit sociaux, mais aussi beaucoup de chercheurs, beaucoup de docteurs en plusieurs sujets. Donc aujourd'hui, Arc-en-Ciel travaille sur 7 grands piliers. Ces piliers sont l'agriculture, l'écotourisme, la mobilité, la jeunesse, l'emploi, l'environnement. Programme environnement, le programme dont je fais partie, on travaille aussi sur plusieurs unités qu'on appelle unités chez nous. C'est notamment les déchets ménagers, le traitement des déchets hospitaliers et tout ce qui est énergie renouvelable. Je vous parle un peu comment ça s'est mis en place au sein du programme environnement et comment ça se fait d'habitude dans tout Arc-en-Ciel. À Arc-en-Ciel, on a un objectif final, c'est de mettre en place des textes de loi. C'est ça notre objectif, c'est pas seulement l'activité en elle-même, c'est pas seulement implémenter un projet précis sans avoir vraiment un changement au niveau législatif ou au niveau national, en fin de compte. Donc les 3 piliers, vous les connaissez tous, tout ce qui est social, tout ce qui est environnemental et tout ce qui est économique. Un peu joindre tout ça pour aller vers le développement durable qui est notre objectif final. Arc-en-Ciel a déjà fait ça 2 fois au Liban. Aujourd'hui, on a de nouvelles lois sur l'accès à la mobilité pour toutes les personnes ayant un handicap. Donc ce fut le premier grand succès. Et le second, c'est la mise en place d'un réseau national pour le traitement des déchets médicaux à soins infectieux. Donc ces déchets-là, ils n'étaient pas traités dans la post-guerre et ils étaient laissés dans les décharges normales, sachant qu'il y a un très grand risque de contamination à travers ces déchets. Donc, ce qu'a pu faire Arc-en-Ciel à travers plusieurs lobbying, à travers plusieurs discussions avec les ministères, à travers aussi une recherche de fonds permanente, en 2003, on a pu mettre en place un réseau national qui a commencé petit à petit, à travers un petit centre qui faisait la collecte des déchets médicaux depuis les centres et les unités qui travaillent avec ce type de déchets, et le traitement de ces déchets médicaux à travers la stérilisation dans ce petit centre établi. Petit à petit, ça a commencé à grandir, et aujourd'hui, Arc-en-Ciel, elle prend en charge 90% des déchets médicaux au Liban, donc à peu près 9 tonnes par jour de déchets qui peuvent causer beaucoup de maladies s'ils sont laissés à eux-mêmes dans la nature. Donc, à travers aussi cette initiative, ce petit projet, nous avons réussi à mettre une loi spécifique
qui oblige toute institution aujourd'hui au Liban de traiter ces déchets à risque et de pouvoir ainsi fournir un changement dans la mentalité, non pas seulement un changement sur le terrain. Donc c'est un peu un de nos centres. En fait, on traite plus de 300 unités de soins et 14 000 lits en fin de compte dans les hôpitaux. 100% des hôpitaux font ça maintenant aujourd'hui au Liban. Depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, on a atteint ce taux-là. Et 90% en total des déchets médicaux sont traités aujourd'hui. On travaille aussi, comme je l'ai dit, avec un objectif final de toujours pouvoir implémenter un changement au niveau des lois, au niveau national et non pas seulement au niveau régional, au niveau décentralisé. Donc plusieurs études ont été faites, des politiques publiques, aussi des recherches avec les unions de municipalités, des plans spécifiques pour chaque municipalité, des cahiers de charges pour eux. Donc une consultance sur plusieurs thématiques, que ce soit les décharges sauvages qu'on rencontre très fréquemment au Liban et je crois partout dans le monde. Aussi pour tout ce qui est traitement et valorisation matière des déchets, mais aussi tout ce qui est enfouissement, tout ce qui est collecte sélective, tout ce qui est tri à la source. Donc plusieurs politiques nationales ont été faites, mais aussi plusieurs exemples sur le terrain ont été aussi réalisés. Donc des centres de tri. En total, nous avons plus de 5 centres de tri qui ont été réalisés à travers Arc-en-Ciel dans des municipalités ou soit dans des unions de municipalités. Et nous continuons sur cette lancée. Aujourd'hui, nous travaillons sur 2 projets dans le sud du Liban avec 150 tonnes par jour pour une union de municipalités et 250 tonnes pour une autre union dans le sud du Liban. Donc, aussi, à travers tout cela, nous avons aussi pu faire un peu de recherche, élargir un peu nos connaissances, notamment sur tout ce qui est compostage, pas seulement la revalorisation matière des déchets recyclables, mais aussi de la fraction organique des déchets. Parce qu'elle représente, comme en Tunisie, comme j'ai pu bien le comprendre durant ces 2 jours, elle représente plus que la moitié de nos déchets en fait. Donc nous essayons un peu d'innover sur ça, parce que la technologie est liée, il faut juste l'adapter pour nos besoins, et ne pas aller chercher midi à 14h ou un peu créer l'eau chaude. On n'est pas en train d'inventer quelque chose, on est juste en train d'adapter ces concepts qu'on connaît globalement à la spécificité de chaque région au Liban. Donc nous sommes en train aussi de faire des études sur un tunnel de compostage qui est à 100% libanais, qui a été conçu et réalisé au Liban pour pouvoir apporter à ces municipalités une solution locale, facile d'accès, qui soit modelable aussi et qui répond vraiment à leurs besoins en temps de crise. Donc aussi plusieurs sessions de sensibilisation. Nous travaillons beaucoup avec le secteur public, pas seulement avec le privé, parce qu'aujourd'hui, à travers ces actions avec le secteur public, nous pouvons réaliser un plus grand changement. Nous pouvons aussi inclure les instances nationales, les ministères, tout ce qui sont décideurs, en fin de compte, dans tous nos projets, et nous essayons toujours de faire cela. D'accord. Aussi, comme je l'ai dit, c'est pas seulement la théorie. Il faut un peu lier la théorie à la pratique. Ça prend du temps. Par exemple, pour tout ce qui est déchets médicaux, ça nous a pris environ 13 ans pour pouvoir avoir les décrets qui obligent tous les hôpitaux à faire ça. Ça ne s'est pas fait en un jour. Mais nous avons pu le prouver à travers de petites actions au tout début et en pensant vraiment très grand après. Nous avons prouvé que c'est quelque chose de réalisable. Et on a montré l'exemple. Donc, en montrant l'exemple, il y a plusieurs bailleurs de fonds qui sont venus nous contacter, alors que d'habitude, c'est le contraire. On va toujours vers les bailleurs de fonds pour leur demander de l'argent. C'est eux qui venaient nous proposer à la fin de nos expériences. Et en fin de compte, vu tous les datas qu'on a pu collecter, toutes les informations qu'on a pu collecter, on a pu élaborer les textes de loi. Ça prend du temps, c'est pas fait en un jour. Aujourd'hui, on vise un peu à mettre en place une stratégie nationale. On supporte l'État dans ça. On est présent dans toutes les discussions activement sur ce sujet-là. Donc, pour aussi un peu pouvoir
pouvoir accéder à ça, nous avons mis en place des centres de tri et une collecte sélective au niveau national. Donc 4 centres de tri que Arc-en-Ciel opère elle-même. Dans ces centres de tri secondaires, on fait un peu la séparation des matériaux qui arrivent, qui sont pré-triés à la maison. Nous avons plus de 1000 partenaires, dont des ministères, la présidence de la République, mais aussi des universités, des écoles, des stations balnéaires, un peu de tout. En fin de compte, nous avons proposé aussi une application mobile, au cas où quelqu'un serait intéressé de joindre l'action. Donc il pourra juste participer comme ça, très facilement avec nous dans ça. Et on est en train de fournir, à travers ça, plus de 60 emplois. Donc une vraie création d'emplois dont on a vraiment besoin au Liban. On a un taux de chômage qui est à peu près de 33%. Donc c'est dire combien on a besoin. Aujourd'hui, plus de 100 familles travaillent sur ces centres de tri et cette application-là. Donc c'est aussi un moyen de pouvoir rémunérer un peu les plus démunis, ceux qui ont des problèmes sociaux, financiers ou physiques, et en même temps un centre de réinsertion pour beaucoup de personnes qui ne peuvent pas trouver de travail ailleurs pour des raisons diverses, ex-prisonniers, ex-drogomanes, tout ça. Donc aussi comme je le disais plus tôt, à travers nos consultances, nous réalisons aussi des grands centres de tri et des centres de compostage, mais aussi des centres d'enfouissement à travers tout le Liban. Et récemment, le ministère a adopté une des stratégies que nous avons proposées, c'était de fermer définitivement tous les centres d'enfouissement sauvages pour passer à 25 centres d'enfouissement sanitaires sur tout le pays. Donc, c'est dire qu'il y a à peu près 960 décharges sauvages, c'est dire le travail qu'on a à faire, de 960 à 25. Donc, c'est ça. Ok. Aussi à travers des partenaires locaux, de petites associations qui viennent s'associer un peu à Arc-en-Ciel, participer un peu, collaborer avec eux sur des actions spécifiques. Nous avons pu mettre en place un réseau pour un peu combattre le counterfeiting des bouteilles en verre pour tout ce qui est boisson, tout ce qui est bouteilles de jus en verre, tout ça, un peu, pour ne pas les laisser dans les décharges telles quelles, parce qu'on n'a pas une solution pour le verre au Liban. Donc on a mis en place un réseau avec tous les hôtels, les restaurants, les boîtes de nuit, tout ça, pour pouvoir collecter de chez eux ces bouteilles, les détruire et ainsi réutiliser ça dans des matériaux de construction notamment. Enfin, une autre activité, une simple activité que j'aimerais partager avec vous, c'est les Livers Vending Machines qu'on a mis en place à travers une université au Liban et une grande chaîne de supermarchés, une très grande chaîne. Donc c'est juste de petits gestes que j'aimerais partager avec vous, peut-être ça vous donnera un peu des idées quoi faire ici. Ces machines-là, elles acceptent le plastique, on les prédéfinit pour des types particuliers de soit plastique, soit canette en aluminium, des choses comme ça. Et on est en train de donner une reward en contrepartie pour les personnes qui travaillent dans ça, un peu les motiver en première phase, parce que le changement ça se fait pas en un jour. Donc il faut un peu booster ça, pousser ça au tout début, et puis ça va se faire normalement. Donc c'est aussi une idée que j'aimerais partager avec vous. Merci. Merci beaucoup Antoine pour ce témoignage. Moi je retiens un chiffre quand même, c'est une association qui met 13 ans pour créer une loi, et grâce à cette loi, 90% des déchets hospitaliers d'un pays sont gérés par une association. Donc ça nous montre aussi que voilà, le rôle des associations dans nos pays, alors on n'est pas en Amérique, on est au Canada ou en France, on est au Liban, donc je pense aussi à un contexte qui nous ressemble, donc ça doit aussi nous poser des questions sur justement le rôle des associations. Et puisque voilà aussi notre thématique globale, c'est s'engager dans la transition écologique,
Je pense qu'on a avec nous une personne qui s'est engagée, qui s'engage et qui nous inspire aussi pour nous engager. Donc on accueille aussi Hossein Hamdi avec nous, qui est activiste dans plusieurs associations. Et j'aimerais que tu puisses nous parler un peu de toutes ces activités que vous faites et comment est-ce que tu vois toi un petit peu cette question de l'engagement des jeunes dans toutes ces questions d'environnement. Bon, merci Chanti, merci les intervenants ici. Bon, je n'ai pas dire que je me sens les actes qui n'ont juste comme un aperçu personnel et plutôt un retour sur expérience personnelle. Donc j'ai envie de partager avec vous. Donc je suis Assis Medine Beja qui compte Azrir. Donc je suis dans les deux pas bin Raba. Bahda Raba dit qu'il y a des décharges. Donc Azrir, donc le problème de l'eau n'est pas visible dans le champ ou la mais par contre quand je suis dans le Raba, donc rat décharge, mais je m'en foutais. Donc dans mon coin tranquille, dans le Raba, on vit, ça va. Donc juste باش نحكي لكم aperçu شنو اللي بدل لي حياتي الكل في المجتمع. كي بديت اول مره كي رجعت ساعات نمشي جنب بلد شويه في الغابه بعد الثوره نلقى الديشارج هذيك الوكيبي بلوس ديسباس في الغابه نتاعي. اللي هي قبل في بالي ثم ليميت بين الغابه هذيك وبين الديشارج ولا الديشارج تاكل اكثر اسباس دو فاسون الغابه ما عادش باش تولي موجوده. دونك جو سوي بوزي دي كيسيون شنو نجم نعمل؟ من الاول انارشيست اونتي سيستيم وكل شيء وكالتوباوي هذيك كل واحد قلت اسمع جو برون سو معناها سطل زبله وش في فيديو بور سونسيبيزي دونك خديت كيف الناس مليح دونك يافي لو ايس باكيت تشالنج دونك انا بدلته سميته تراش باكيت تشالنج خديت سطل زبله وكبيته على راسي دونك ça a eu donc l'action à la pesée mais بعد خممت ما فماش vraiment valeur ajoutée معناها en termes d'écologie صحيح ثم دي لايك وكل شيء وكذا mais ما فماش حاجه معناها فيزيبل سور تيران بدلت فهمتني اوكي ممكن عجبت العباد اللي ما بدلش كاريمون دونك du coup je me suis remis en question et قلت علاش لا je dois faire partie du système يلزم ندخل للسيستم et vraiment نكون force de proposition في السيستم ونقارع على السيستم حتى اذا ما يعجبنيش ما يلزم ندخل نتعامل معاه دونك دخلت في association et on croyait comme tout citoyen que la solution c'est les campagnes de nettoyage donc بدينا نعملوا beaucoup de campagnes كل مره نمشيو بلاصه كذا واحد دونك نمشيو نهزو نلمو bien sûr sans faire le tri مي ما حلتش المشكل علاش؟ خاطر كي مشينا احنا كي مشينا مره عملنا فيزيت للديشارج تاع قربص اللي هي جايه في بلان هكا وقريبه ياسر من البحر معناها حتى الساشي بلاستيك هذاك يجي يهزو البحر فهمنا تيقلنا حتى المواطن ما يطيش ولا ما يحطش في بلاصه راهي الديستينيسيون فينال تاع اي زبله عندنا الديشارج الديشارج هذوكم بعد ماهمش مغطين ماهمش معناها ماهمش قراب ياسر البحر فاسيلمون مطره باهيه مثلا ولا حتى ريح نجم يهزها اكزومبل صغير في الديشارج تاع سليمان ثم وادي شقه دونك هذاك ايماجين كي نصب مطره باهيه فهمتي نلقاو الزبل الكل غاديك دونك دوكو خممنا في التريا سورس التريا سورس شنو هو؟ عباره هو باش تاخذ انت الديشي من المصدر نتاعو قبل ما يوصل انت البوبيله ولا تخلط بوبيله اخرى ولا ماتيريال اخرى انت دونك انت الكونسوماتور هذاك يعمل سيباراسيون وحنا نصرفوا فيه دونك عملنا ابليكاسيون ويب وعملنا موقع هو عباره عن الموقع هذا كيف فيسبوك بالضبط دونك اي سيتويان في زون معينه يدخل يعطي ليزانفورماسيون نتاعو يحط الجيولوكاليزاسيون تجينا احنا المعلومه نعملوا دي بريفينغ بارابور او تري كومون فير لو تري يولي هو في دارو يعمل تري في دارو اون فوا الساك نتاعو تعبى اترافير لابليكاسيون باغ ان سامبل كليك سور ان بوطون مي ساك سون بلان اون اي افيزي عندنا كاميونه تتعدى تهز الديشي هذاك ونحطوه في السونتر دو تري دونك غراس ا سو بروجي لا دونك اون ا كومونسي من الاول افيك زيرو موان دونك حتى صحيح نعرف الكونتكست بارفوا هي ان بو ديفيسيل كون زاد الاكسبيريونس صاحبنا في الدومين انا نسبير بوكو ماهوش صحيح ساعات tu ne trouves pas les moyens mais ça t'empêche pas de commencer avec le projet احنا اول ما بدينا نلموا بكرهب ببعضنا معناها كل مره اسمع في البلاصه هذيك يمشي يهز فهمتني والسونتر دو تري سيتي جنينه نتاع واحد صاحبنا بشويه كبر بو صاحبنا طردنا معناها طردنا الشيء الكل دونك اون ايتي اوبليجي باش نلوجوا في لوكال دونك لوكال لقينا لوكال في البحر الازرق دونك من غير ماء من غير ضوء ما حتى شيء مي كوميم كنا نجموا نخدموا و سيتي دو لوتوفينونسمون معناها حتى من جيوبنا قدمنا شويه كبر شويه دونك المشروع مي بقينا محصورين في زون دو كوليكت نتاعنا وونتر بارونتيز المشروع هذا اون ا ريوسي دونك ا فير امبلويي دونك 4 جوب ديجا دونك 4 امبلويي عندنا دي فامي كي فيف غراس سو بروجي
خرجنا ديما بيان سور بقينا عملنا ريكول قلنا اي بقينا احنا في الزون تاعنا ما فماش امباكت صحيح نقصوا 6 طن دي شي ريسيكلاب كل شهر ما مانيش قادرين نقصوا شنو الحل؟ لقينا اللي احنا نخدموا في زون هي بونليو نور اللي هي في بلايص اخرين ينون با لو ميم لونجاج باش تمشي مثلا في الريف في بلايص اخرى ما يحكيش مثلا كيف مثلا شكون يسكن في مش معناها خير منه ولا اقل منه لا يبقى با لو ميم لونجاج دونك لازم تدخلوا مدخل اخر دونك ما لقيناش احسن من الصغار دونك قلنا علاش اون انستوب با دونك سو سيستيم لا لو ميم سيستيم كون فيه او فويي نحاولوا نعملوا في المدارس دونك مشينا اتصلنا بالمدارس دونك عملنا دي كاج دي بوان دابور في المدارس هذوكم وعملنا دي فورماسيون على الاقسام الكل اون كريي دي كلوب دونفيرونمون دونك سيتي تري امبورطون علاش خاطر on a réussi à impliquer les enfants et en plus leurs parents دونك مش معناها حتى في يوسي الاطار التربوي الموجود في المدرسه هذيك تل فاسون اللي صغير اوكي توريه تقول له سافا با وكذا لازم تعطيه الترناتيف ويلزم هو تعطيه ريسبونسابيلتي حتى في الصغار ils étaient porteurs du projet معناها الصغير هذاك راه هز البروجي نتاعو لدارو لحومته دونك il y avait de l'impact كبرنا شويه في البروجي دونك on a avancé دونك تو متوجهين في اكثر من 50 مدرسه مي ديما نعملوا ريكول ونشوفوا اسكو شنو مشى شنو ما مشاش قلنا مازالت ناقصه الحكايه خاطر بارفوا اون تروف دي ديفيكولتي باش نقنع مواطن تونسي ولا في قريه ولا كذا بالمشكل بيه لقينا الفولي سوسيال التونسي بطبيعته الفولي سوسيال دونك عنده حنين ياسر يحب يعاون حتى ما عنده حتى شيء يحب يعاون قلنا اون لونس اون كومباني نتاع كوليكت دو ديشي اون ريسيكل بعد نبيعوا هذوك ونسي دي سكولاريزي دي زونفون دونك دينا عرفات ما عرفتش كان شكون ممكن راه في الويب برشا شقوفات تاع الشكون فمي دونك سيتي نو دونك لمينا عدينا الصيفيه كامله وحنا نلموا براتيكمون كل ليله نلموا العباد قاعده تعمل تري في ديالها انكونسيون ما هي ديجا تحب تعمل خير تحب تعمل تروك سوسيال مي ما في بالهاش هي حاجه بيئيه كذا كملنا وصلنا قوي ابوبخي 23 طون دو ديشي ريسيكلابل بعناهم اي اون ا ريوسي ا سكولاريزي 300 enfants فورنيتور سكولير كامله في مدرسه حدوديه في عين دراهم قريبه من زريق. دونك دوكو بقينا مثلا بقينا ديما مازلنا في ليفالواسيون في الواحد بعد قلنا حسينا رواحنا قاعدين نشجعوا على الكونسوماسيون بلاستيك مي سي با سا البوت دونك بدلنا حتى في ليمانويل بتاعنا بارابور aux enfants ولا بارابور aux citoyens اون فيت هي امي هي كيما انسبيري وجهي تاعها فهمتني نهار تلقى بيتي بمصر قالت لي كانت العيد بيتك خير بون لا با تور مي ان تروك كيما انتربيلي حتى في حياتي ولا حتى انتم كي سون بريزون دون سيت سال لا دونك راهو التغيير لو شونجمون يبدا بكم انتم دونك انتم حتى كي تمشيو مثلا تقضيو في لي سوبر مارشي اون سوبميرجي بار دي برودوي كي سيرف ا ريان Je dis bien qu'il sert à rien. Madalina, Mqashra, Fibarket ou Ghalfabsab ou plastique. C'est pas la peine de chercher. Donc c'est ça votre rôle. Si on a des solutions technologiques, mais comme des solutions archaïques, il y a des comme tout. Donc, il y a des comme tout. Le volet, on est une génération foutue, mais vous pouvez sauver beaucoup de choses. عندي اكسبيرينس جوست حاجه اخرى علاش قلت لكم راهو حتى انتم ريت برشا عندكم دي بروجي حلوين واحد بونسي ا بيان لي فيكولي باش العامه نتاع الناس يفهموا لازم راك باش تعمل بروجي سوسيال وكذا لازم تخمم اسكو في قفصه ينجم يفهم اسكو في السنات ينجم يفهم اسكو في جنوب ينجم يفهم دونك بونسي ا سا جوست اون بيت اكسبيريونس c'est un projet, je vous invite, de l'application par tout le monde, c'est que on a fondé une association, Soleil Green. En fait, les Arabes qui ont fondé ça, c'était les Arabes qui ont fait le beaucoup d'hectares qui ont été ravagés de l'Harayq. Donc on était sur place, mais بعد حسينا ثم برشا في des zones اللي رزقهم متمس، علاش؟ خاطر في les zones هذيك كلهم يعيشوا لي باع بندق مسقوقوا وتحرقت. Donc, on a lancé un challenge l'année donc c'était fin mars les fêtes. On a bien sûr
نحاولوا نجيبوا العباد باش يعاونونا في غراسه الاشجار، مي نجيبوهم بطريقه ذكيه، خاطر التونسي حكيم برشا. قلنا اي تونسي باش يجي يزرع شجره يعملها يزرعها باسم عبد غالي عليه. T'as pas aidé, vous n'avez pas aidé plutôt. On a eu des centaines de bénévoles. ملي كنا 20 000 في شهر عملنا 21500. Et ان شاء الله avec la coopération de tout le monde ان شاء الله باش نوصلوا نحبوا نعملوا d'ici 2020 12 millions d'euros في تونس ان شاء الله. باش ما نطولش عليكم برشا وباش نشوفكم بقلوبكم ولا بصراحه. عندي حاجه قاعده في قلبي، بحر مسخ شويه، ا 17 باش نخرجوا نعملوا مارش دونفيرونمون ونطفوا شويه، شكون يحب يجي يزيد؟ باهي 17 من نتقابلوا بنات. باش نلقى روحي وحدي. يعطيك الصحة برافو. En tout cas, c'est vrai que souvent, on a des associations, on peut dire voilà, des associations connues, reconnues. Ce qui m'interpelle, c'est Dima la remise en cause. Amène un projet, on pourrait dire que beaucoup pourraient dire on a réussi, on se remet en question, ça n'a pas marché. On a retrouvé une solution, et ben on a encore recommencé. Donc tu nous as donné des exemples, 4, 5 fois, ils ont recommencé le projet. Alors qu'Ahna Saad, on tient de le fikra mta'na qui nous emmène en fait droit dans le mur. Donc vraiment cette attitude-là de savoir se remettre en cause et d'être humble par rapport à ces projets, ça c'est aussi, je pense, des choses importantes à garder en tête pour nos ateliers et pour la suite. Donc, je sais qu'il y a peut-être des gens qui ont des questions, je ne sais pas. L'avantage c'est que Ahna au Forum Jeunesse, donc voilà, on va donner la question à monsieur quand il est venu de l'extérieur pour profiter. Pour nous les participants, on va encore débattre avec tous nos partenaires. Donc peut-être Ahlem, si tu peux nous transmettre le micro. Voilà. Donc on va prendre une question. Après vous savez qu'on a alors on va prendre 2 questions. Vous êtes aussi quelques questions. Moi je suis le maître du timing. Donc on va prendre la question de monsieur et madame. Donc 3 questions. Après on pourra répondre et dire un petit mot pour monsieur. Voilà. Alors on se présente et une question rapide. Bonjour, je me nomme Abdelwahab Issa Liaga. Je suis entrepreneur social et environnemental. Et ma question, ça se pointe au niveau de M. Fouet. Je crois que vous êtes le fondateur de l'Arc-en-Ciel. Et d'après votre présentation, la présentation que vous avez faite et en plus le courage que vous tendez à votre cher pays, le Liban. Et de cela, je n'ai pas dit la présentation de l'autre, le recyclage de la cigarette. Donc, on peut dire la cigarette, comment recycler? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un produit qu'on peut consommer ou l'utiliser? Très bien, merci. Donc on prend donc une question sur comment recycler la cigarette, les mégots de cigarette, et est-ce qu'il y a des choses qui existent pour ça? On va prendre plusieurs questions à la suite, comme ça on pourra répondre. Donc madame. Ok. مرحبا بكم. tout d'abord نحب نشكر المنظمين. نحب نقول لكم انتم جيتوا لهنا باش تحكيوا على الديفلوبمون دورابل، على التنميه المستدامه اللي هي فيها المسؤوليه البيئيه، المسؤوليه الاجتماعيه والاقتصاديه. نحب نقول لكم في الجمعه هذه بدات تتحقق في نابل المسؤوليه البيئيه. كيفاش؟ شفنا البلديه ولات تنظف جمعه كامله. قبل جمعه كانت نابل في وضعيه جاهليه. جو سوي دكتورانت نخدم في حمايه البيئه. نحب نقول لكم المسؤولين اللي موجودين هنا والناس الكل، رانا في نابل كنا في وضعيه كارثيه. خدمنا احنا لي جون، تحركنا، اما لقينا برشا عراقيل يتهمونا برشا حاجات، نعطلوا في السياسيين، نعطلوا. انا واحده من الناس مانيش لا سياسيه لا حد شيء، انا من الناس اللي نحس بالبيئه. ثاني حاجه نابل نغسل المناطق الخضراء. ما عادش تراو جرة في نابل. أنا صغيرة لهنا كانوا عندنا جردة نتاع الجرة، وين تو؟
كانت فيها نحكيو على داخله في الديفلوبمون دورابل. الصغير لازم يتفرح، لازم يعيش على المناطق الخضراء، لازم يرى الخضار. احنا لهنا بني كله بني، حتى عندنا طريف لهنا كانت حديقه وين نلعبوا فيها زاد نحات، كل شيء ورا بالفلوس. حقوق الطفل انه يتفرهد، انه يعيش في بيئه سليمه، سامحوني هذيك حق عمره ما كان مزير. ثالث حاجه بالنسبه لمد البي، انا عام 2008 خدمت عليه. الوضعيه الكارثيه ما كانتش بعد الثوره، كانت قبل الثوره. خدمت عليه في بروجي نتاع تخرج. وقت ما خدمت عليه نتذكر لي ريزولتا خرجتهم عام في جوان 2008 تابع الديوان التطهير نتاع نابل. كانت ديسيزيون باش نحلوا بروبليم نعملوا ستاسيون ديبوراسيون. عمرنا ما نصلحوا المشكل اون افال، لازمنا نبدلوا استراتيجي. علاش الوضعيه الكارثيه هذيك اللي من عام 2008 كي خرجت انا لي ريزولتا، علاش ما خذاوش بجديه لي ريزولتا هذوكم؟ ما شفناش حل للمصنعين، ما حاولناش نقولوا لهم يلزمكم تاخذوا دي استراتيجي، يلزمكم تحترموا البيئه. كي تخرج انت لي زوبيزي نتاعك يلزمك تخرجهم مطابقين للمواصفات. احنا مشينا عملنا ستاسيون ديبوراسيون وتو نشوفوا في الوضعيه نتاع البي. اي ميرسي بوكو. Il y avait une question aussi derrière, donc je profite, monsieur. Aussi, en tout cas, merci pour votre intervention. Voilà, au Forum Jeunesse, là, au Berlef, les 3 jours, on tarne. Le fait que nous avons des projets qu'on va mettre en œuvre, Inch'Allah, il y aura des projets FINEBL. Donc, on vous invite aussi à échanger avec les autres participants de NEBL pour avoir des projets concrets qui puissent sortir. Et que peut-être si le Forum Jeunesse il sert Berlef, voilà, si ça peut servir à lancer une vraie dynamique, ou Inch'Allah, les participants de NEBL, on reste en contact par rapport à ça. Ok? عسام علي بنور من المهدية. هكا حبيت نسأل على لي دي او والريسيكلاج نتاعهم، ما حكيناش عليهم. لي دي او هما لي ديشي ديكيبمون الكتريك الكترونيك. معناتها فماش استراتيجي نتاع ليتا ولا الجماعة اللي حاضرين عندهمش فكرة على الريسيكلاج نتاعهم. بالنسبة للابال عطينا دي زانديكاتور نتاع الاكسجين ما نعرفوش معناتها نورمال كيفاش لازم يكون. جوست عطينا ما نعرفوش قداش اسكو بعيد قريب. حكيت زاد على تقرير نتاع اللي تخرجوا لابال وين نجم نلقاوه، اسكو متاح للبوبليك ولا لا. حاجه الاخرى بالنسبه لابال، اسكو فما مشكله نتاع دي ريسورس هيومان ولا لا؟ مثلا شوفوا على الزون كوتيير نتاع تونس الكل، سورتو مثلا في مهديه نحسوا انه فما معناتها زوز من الناس هكاو سوتارا، هلا هو الشريط كبير برشا يستحق برشا خدمه. حاجه اخرى، اسكو لابال تتدخل بالنسبه للسونتر نتاع التريتمون تاع الناس هيك، دونك اسمع عندها كنترول عليها ولا بيسكو هما يتحطوا في وسط البحر، وكيفاش تدخل في المشاكل هذه؟ ميرسي. Ça, merci pour la question, c'était bien précis. On prend une dernière question pour faire un tour de réponse. Oui, oui. Voilà. Après, je vous rappelle, Ahmed Mamad, on a encore toute l'après-midi et demain, donc on aura l'occasion de poursuivre le débat avec Pierre. عسامة خلود الطريقي، لوغيات فورم جونيس 2017. حبيت نتفاعل مع اللي تذكر يعطيكم الصحة على المعلومات اللي قدمتوها لنا. هو الفورم سنة تقريبا على الانفيرونمون وديفلوبمون دورابل. حبيت نسأل بون كي ما سمعتش حاجة أو استراتيجية كونسيرنو المناخ. معناتها احنا جانب المناخ مهم جدا في جانب الانفيرونمون، فحبيت نعرف فماشي استراتيجيات معناتها قاعده تقوم بها الدوله في مجال المناخ، خاصه اللي احنا قدامنا تحديات مناخيه كبيره برشا. حتى في مجال الاغريكولتور نتصور اللي جانب المناخ مهم باش الواحد يعرف شي يزرع وش يعمل وحاجات اخرى. كونسيرنو الانفيرونمون، بون انا صحيح من صفاقس، فحبيت نعرف الوكاله الوطنيه المحيط شنية معناتها متبعه ملف صفاقس ولا في مجال التلوث، في مجال المشاكل اللي قاعده تمر بها. صفاقس قاعده، سامحوني في الكلمه، تموت. احنا عندنا طفله عمرها 21 سنه في عقارب ماتت
بعوضة سامة، خاصة إنه عقارب قاعدة تواجه في ياسر تحديات في مجال التلوث، فماشي مشاريع فماشي استراتيجيات فماشي تشريك للمجتمع المدني بما أن صمام أمان في المجال هذا باش نعملوا دي بروجي نحردوا بيهم شوية في التلوث. سامحوني كان طولت، شكرا. Donc on va prendre un tour de réponse. Allez, on va prendre les réponses. Voilà. Une toute petite Il y a question. une toute petite question. Juste une petite question par rapport au nom de l'application mobile et du site web du tri à la source. Tunisie Recyclage. Tu tapes tunisirecyclage.org. Je rappelle aussi qu'on a des groupes Facebook fermés, donc peut-être toutes les informations, le maximum de choses que vous avez, n'hésitez pas à les partager. Donc je répète, il y a donc une question pour Antoine sur tout ce qui est des déchets, cigarettes, déchets d'équipement. Est-ce que tu sais des choses qui existent? Ahlem, si tu nous redonnes le micro. Peut-être pour ça, les questions sur le climat. Qu'est-ce qui se passe au niveau du climat? Madame Nabir, sur les questions par rapport à la PAL et aussi par rapport à la NPE, à SFAX, comment on peut faire. Et peut-être aussi, toi, nous donner par rapport à nos amis de Nebel, voilà, comment s'engager peut-être pour pouvoir faire des projets, des espaces verts, des choses comme ça, où on puisse... Ouais. Rapidement. Je vais répondre vite fait. Pour ce qui est des mégots de cigarettes, je sais qu'on travaille sur un projet avec l'université américaine de Beyrouth sur faire de ces mégots de cigarettes une borne de surf. Donc le lancement il a été fait quelques mois déjà et le campus de l'université il est maintenant non-smoking campus. Donc tous les mégots ils sont collectés depuis les entrées de l'université afin de faire le bolt. Je reviendrai sur ça si ça fonctionne ou pas, mais en principe ça doit. Aussi sur les déchets électroniques, j'aimerais bien aussi donner l'expérience qu'on a eue. L'UNICEF, à travers UNIDO, a fait une étude au Liban pour savoir si il fallait mettre en place une solution de traitement pour ces déchets spécifiquement au Liban. Donc après avoir fait une phase d'assessment avec le marché local, avec tous les producteurs de ces matériaux ou les consommateurs, nous avons trouvé qu'il serait beaucoup plus facile de les exporter. Donc on est en train de prendre en charge aussi ça au Liban. Je ne sais pas si ça s'applique au contexte tunisien, mais aujourd'hui il y a des compagnies qui sont spécialisées dans l'export de ce genre de matériaux pour les traiter ailleurs, puisque le marché ne permet pas une solution locale. Non en Grèce. Très bien, merci Antoine. Ça, sur le climat. Sur le climat et les changements climatiques. D'accord, juste pour enchaîner avec, pour faire le lien avec les ODD, il y a tout un ODD pour les changements climatiques qui est l'ODD 13, la lutte contre les changements climatiques. Et lorsque je dis ODD, comme j'ai parlé tout à l'heure, c'est un engagement mondial, global. Alors, ça se décline au niveau des conventions et au niveau des stratégies. Encore à l'échelle globale, certainement vous avez entendu des COP. Bientôt la COP 25 sera en décembre. Et ça sera un rendez-vous pour toutes les parties, c'est-à-dire tous les pays et les autres parties comme l'Union européenne et les Nations Unies, pour parler des avancements par rapport à ça. Au niveau national, comme tous les autres pays qui sont engagés, nous avons en Tunisie une stratégie pour les changements climatiques. Pas uniquement, il y a aussi la contribution nationale déterminée qui a été un produit de la COP21 et de l'accord de Paris, dans lequel il y a des engagements volontaires de l'État et la société civile a été impliquée dans la concertation pour fixer justement ces engagements et définir quelles seraient les contributions pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés Celsius. Donc en termes, disons, de stratégie et d'engagement de l'État, il y a pas mal de choses qui sont publiées, que vous pouvez consulter, mais pour aller encore en profondeur dans votre question, quelles seraient les déclinaisons à faire au niveau des régions et au niveau des problématiques spécifiques? Et ça, en termes d'indécis, c'est l'engagement de toutes les parties. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'État, c'est les ONG, c'est le secteur privé. Et ça nécessite justement un engagement. Peut-être que je citerai un exemple, et c'est un des projets de l'SGP que nous avons actuellement à Bizerte, c'est le développement d'un plan climat local à Bizerte. Il y a un autre avec la municipalité de Qaratandos,
aussi le développement d'un plan climat local, c'est vraiment de voir comment, à l'échelle d'une localité, faire l'identification des problématiques issues des changements climatiques, voir les actions d'adaptation pour faire face et engager les différentes parties pour un plan d'action et l'exécution de ce plan-là à travers des activités. Donc certes, comme par exemple Sfax ou Gibbs, là où vraiment la pression de la pollution industrielle elle est plus que visible, il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense aussi que c'est important de prendre en considération les efforts qui sont en train de se faire à l'échelle nationale et d'essayer aussi d'émaner des efforts et de proposer des actions ou bien des projets à l'échelle locale qui répondent au contexte spécifique de chaque région. Voilà, juste pour répondre par rapport à la question de la stratégie. Merci beaucoup. Madame Nabia, sur les questions relatives à... on a parlé de la balle à Merdia, des ressources humaines qui sont mises sur sur ces activités de contrôle et de protection. نبدا بالاخت قبل كل شيء جبدت عن المناطق الخضراء. انا حبيت نوصل لي ميساج، يمكن ما وصلكش الميساج، مي الميساج واضح. انا جبت لك على المناطق الرطبه اللي موجوده على ولايه الكل شنو قاعد تصير فيها، اللي هي نجم تكون مناطق الرطبه، مناطق الخضراء اللي تحكي عليهم انت، معناتها المجتمع المدني كي يتحرك ويحاول يحافظ على المناطق هذيك ويعمل مشاريع كما البارح رينا في سليمان، مشاريع للمواطنين اللي يسكنوا محاذين لهالمناطق الرطبه هذيا، يلقى لهم حلول باش ما يخرجوش، مثلا الفلاحه باش ما يخرجوش ماكل الاراضي نتاعهم ولا يبيعوها باش الناس تبني فيها. نجموا الجمعيات تحاول انها عن طريق العديد من المشاريع باش يشجعوا الناس هذوك اللي متواجدين حول المناطق هذوما يوليو ما عادش يحبوا يخرجوا منها، يلقاو معناتها القيمه نتاعها ويلقاو انهم ينجموا يعيشوا منها ولاو يقعدوا فيها. خاطر باش تقول لي منطقه خضراء معناتها تتلفت هكا والناس هذه وراك، انا نرى انه مش حل، معناتها الفوفوار صح. حاجه اخرى بالنسبه للواد الباي، الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط عندها برنامج كامل متابعه بالنسبه للواد الباي، والمشكل راهو عنده سنوات. شنو هو المشكل؟ انه المعامل اللي تعملوا في المنطقه معناتها في لامون كما قلت انت كلهم معامل تاع الجين وتاع الجلد وغيره، كلهم تعملوا قبل ما الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط تخرج القرار نتاع دراسه مؤثرات على المحيط. معناتها هذا الاشكال. هذيك الواش هي قاعده تشجع في هذوما معناتها المعامل هذوما باش انهم يعملوا دي ستاسيون دو تريتمون بالنسبه لهم. حاجه اخرى ولاو تو يتسبوا الشركات هذوما ولا المعامل هذو مشكل اجتماعي. شو يعمل؟ الوكاله تبعت الاكسبير كونترولور نتاعها باش تخطيه ولا باش تعمل هو شو يعمل؟ يحرض معناتها باش تخطيه ولا تسكره، يحرض الخدامه. معناتها فما اشكال كبير ياسر. يمكن نحاولوا انه ادارات مع بعضها تحاول تلقى الحل. هذه حاجه اخرى. قبيله جبت انا نحكي عن الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط، مش وكاله حمايه الشريط الساحلي، هي كلها تابعه معناتها وزاره الشؤون المحليه والبيئه، معناتها كنا مع بعضنا. سي فغي راهو البيرسونيل اللي موجود بالنسبه للوكاله الوطنيه لحمايه المحيط ولا حمايه الشريط الساحلي راهو ليميتي، امكانيات مش كبيره. احنا نحاولوا نخدموا مع بعضنا باش نجموا نلقاو الحلول. علاش؟ خاطر مثلا علاش انا جبت على الكومباني هذيا؟ خاطر تري امبورطون لا كومباني كي عملناها لمينا مجهودات الكل، شاركنا الناس الكل. انا نهار اخر يتحضر معايا البلديه تولي تعرف المشكله، البلديه تولي نجم تتدخل، خاطر البلديه تو ولا عندها راهو قيمه كبيره. باش نحكي لك حاجه، انه وزاره الشؤون المحليه والبيئه عملت ندوه وطنيه في المستير بالنسبه للبلديات والجمعيات باش تفهمهم اهميه المناطق الرطبه. جاوا الجمعيات وما جاوش البلديات. معناتها بصراحه نحكي كانت ناجحه الندوه، لكن بحضور الجمعيات. معناتها نحكي لك الواقع، خاطر الجمعيات ولاو هما يقدموا بصدورهم ويحبوا هما يحلوا المشاكل. بالنسبه معناتها للوناس راه الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط تخطي فيها وخطاتها برشا مرات. معناتها هي تلوث لازمها تتخطى، راهو كيف اي مؤسسه. معناتها هذا واضح. بالنسبه للصفاقس ماهيش منسيه، صحيح التلوث كبير فيها. باش نعطيك مثال، انه السنه الفارطه صار اشكال تلوث كبير بالنسبه وين فما ملاحه الطينه اللي هي
سيد رمسار معناتها منطقه رتبه مسجله في بقيه رمسار. وصار تعرف قد ايه معناتها وصلنا توا يمكن هذا خاطر خرجت في المحكمه وكل خطاوه قريب 2 مليارات وطلبوا منه الشركه انه يصلح الخط نتاعو. علاش؟ خاطر انا معناتها عطاوني دوسي شفته وكل شيء، قلت لهم راهو يلزم تخطيوه تعليوه في الكوده كما نقولوا احنا معناتها تحل باش على الاقل خطيه تكون كبيره باش على الاقل الناس تفيق شويه. خاطر بالحق فما خطايا ساعات تضحك، خطايا حتى في الفلاحه والقوانين الموجوده توا، خطايا تجي تخطي بمليون والزملاء الكل كان ما يهمنيش الاول اللي باش نغسل وانا باش نعمل ستاسيون ديكوراسيون تاع مليار ينخطي 50 مليون ولا 60 مليون نخطيها بالعام بعد عامين ثلاثه يرجعوا لي ما يرجعوليش. هذا واقع لازمنا نلقاو الحل راهو مع بعضنا. انتوما راهو تو احنا وخرنا شويه التالي حاولنا انه نوصلوا اصواتنا لكم انتوما كشباب باش على الاقل انتوما تكونوا فاعلين ان شاء الله. Juste, bon, on a répondu, donc juste à شوية avec nous, il faut faire la différence بين l'écologie et l'hygiène urbaine. لو معناها البلدية تنظف ولا ثم اسباس بارك في المدينة مش معناها لو ايكولوجيكمون بارلون اون اي بيان. هذه حاجة. حاجة أخرى راه ثم رول كبير نتاع المجتمع المدني وثم غلان صاروا ممكن ما نجمش نعمق فيها برشا. لاسكو إذا كان باش نحلوا مشكل بيئي مثلا الأخت جبلة صفاقس راه مش حل أنت تكسبورتي أنت المشكل البيئي نتاعك أنت جهة أخرى. للأسف في السياب مثلا هذا اللي قاعد صاير يحبوا يكسبورتيوه بلاصه اخرى في قفصه هي ديجا منطقه منكوبه من التلوث. كيف مثلا مثال العام اللي فاتوا المشكله نتاع درع علوش وهواريه سكري حتى ان كونفلي بين لي كومون في بعضهم معناها ولات حتى حرب عروشات كوموندي. دونك الرول تاع السوسيتي سيفيل ديجا سونسيبيليزاسيون تاع العباد وتكون العباد اللي كان باش تحل المشكل البيئي راهو لازم تحلوا اون فوا بور توت الكومون نتاعك والبلد الكل. راهو ماهوش حل انت اذا كنت باش تصدر المشكل البيئي نتاعك المنطقه اخرى راهو باش يرجع عليك تو اخر. Très bien. Donc merci à tous. J'imagine qu'il y a encore plein de questions. Maintenant, on a aussi nos contraintes de temps. L'avantage, c'est que toute l'après-midi, on est encore là. Anne à la marche, Z à 17h. Donc la marche, on se retrouve devant le centre Néapolis pour un départ groupé. Donc tous les participants. Madame Bin, la marche est ouverte. Donc quel final, comme Z, à des associations, des gens qui viennent. Là, au acte de marche, force, ou de partager aussi nos expériences. Betkeno sous la plage, on fera cette action de nettoyage, sauf si le Benadi est déjà le coucher à la Khatat voilà, donc je rappelle également qu'à 21h, on a la projection du film sur la plage, ok, au niveau de l'hôtel Pyramide. Merci beaucoup vraiment à vous tous pour ces expériences, et c'était un échange très intéressant. Merci aussi pour vos questions très pointues. Un rappel technique. Logistique, le FTOUR, pour tous les participants du KEOPS, vous retournez déjeuner au KEOPS et on se retrouve là à 14h. Je demanderai à tous les animateurs, aux intervenants, de nous attendre devant le Néapolis. Donc, les participants, comme Temchi ou le KEOPS, déjà presque Madissa, à Mamadabi, à tout le monde du centre culturel, Saadine, pour commencer les ateliers. On a beaucoup parlé de Bella. C'est le temps de sortir vos projets. Donc on profite du temps, il y a un à les projets. Donc ça attire ici au centre dans vos salles.